पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से मुतालिक अहम तरीन पेशरफ्त सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक बानी PTI ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी है। बाखबर ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर अली गौहर को मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है, मगर साथ ये हिदायत भी दी हैं कि ये मुज़ाकरात TV कैमरों की चकाचौंध से दूर हों ताकि बामानी नताइज को यकीनी बनाया जा सके। PTI का ख्याल है कि माजी में मुज़ाकरात के लिए होने वाली कोशिशें मीडिया की स्क्रूटनी की वजह से नाकाम हुई हैं, लिहाजा इस मरतबा ज़्यादा मोहतात और तवज्जो के साथ बातचीत की ज़रूरत है। बानी PTI चाहते हैं कि मुज़ाकरात को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल हो, जिसके लिए वो इस्टेब्लिशमेंट के किसी भी नुमाइंदे से मुलाकात के लिए भी तैयार हैं। अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं रही कि बानी PTI किसी भी कीमत पर अब जेल से बाहर आना चाहते हैं, और यही वजह है जिसके वज़ीर आज़म से मुतालिक वो तज़हीक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे, आज उन्हीं के साथ मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हो गए हैं। मुखालफीन के खुफिया मामलात पर ताने मारने वाला शख्स आज खुद कैमरों की आंख से ओझल यानी खुफिया मुज़ाकरात की दुहाइयाँ दे रहा है। दोहरेपन का मयार ये है कि एक तरफ बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स दिन रात अस्करी क़यादत के खिलाफ जहर उगलने में मसरूफ़ हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत के साथ होने वाले इन मुज़ाकरात में उन्हें उसी इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा भी ज़रूर चाहिए। बानी PTI ने एक तरफ जहां पार्टी को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए गो अहेड दिया है, वहीं बैरून मुल्क मुकीम अपने दोनों बेटों को भी टास्क दिया है कि वो उनके हक़ में आवाज़ उठाएं। जी हाँ, सुलेमान खान और कासिम खान ने एक इंटरव्यू में तस्लीम किया है कि बानी PTI की रिहाई के लिए उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचे, इसीलिए उन्होंने पब्लिकली बात करने का फ़ैसला किया। कासिम और सुलेमान चाहते हैं कि उनके वालिद की रिहाई के लिए पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी दबाव बढ़े। गोल्ड स्मिथ के नवासों का मुकदमा ये है कि उनके वालिद गैर इंसानी हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जेल में उन्हें बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम रखा जा रहा है। वो अपने वालिद को जेल से आज़ाद कराना, पाकिस्तान में जमहूरियत लाना और पाकिस्तानियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ को यकीनी देखना चाहते हैं। बेटों को अपने वालिद की रिहाई के लिए कोशिश करना एक अच्छी बात है। माजी में भी तमाम हुक्मरानों के बुरे वक्त में उनके घर वालों ने ही किरदार अदा किया और जमहूरियत में ऐसी किसी भी कोशिश को कदर की निगाह से देखा जाता है, मगर इस केस में मामला कुछ और लग रहा है। बानी PTI के जो बच्चे आज अपने वालिद की कैद पर परेशान हैं, वो गुज़श्ता 2 बरस में एक बार भी, जी हाँ, एक बार भी अपने वालिद से मिलने पाकिस्तान क्यों नहीं आए? बानी PTI के बेटे आज किस मुंह से पाकिस्तान में जमहूरियत और बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं? क्या वो नहीं जानते कि इस फाशिज़म का आगाज़ किसने किया था? क्या बताने वालों ने ये नहीं बताया कि कैसे उनके वालिद बतौर वज़ीर आज़म अपने मुखालफीन को चुन चुन कर जेलों में डलवाते थे? जमहूरियत की बातें करने वाले कासिम और सुलेमान को पहले अपने वालिद से पूछना चाहिए कि ये किस जमहूरियत में होता है। ये किस जमहूरियत में होता है कि अपने मुखालिफ को जेल में डालने के लिए उसके खिलाफ 15 किलो हेरोइन डाल दी जाए और पाकिस्तान के सबसे मोतबर इदारे को अपनी सियासत की भेंट चढ़ा दिया जाए। ये कैसे इंसानी हकूक़ थे जिसमें वज़ीर आज़म अपने मुंह पर हाथ फेर कर कहता था कि वो नवाज शरीफ के कमरे से एयर कंडीशन और TV उतरवा देगी? ये किस जमहूरियत में होता है कि चेयरमैन नैब की नाजेबा वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया जाए और नैब नियाजी गठ जोड़ करके अपने मुखालफीन पर ज़मीन तंग कर दी जाए? कासिम और सुलेमान को उनकी वालिदा जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने ये क्यों नहीं बताया कि प्यारे बच्चों, जमहूरियत की किसी किताब में ये नहीं लिखा कि इख्तिदार में आकर पार्लियामेंट को एक मुख्तदर सरकारी ऑफिसर के ज़रिए चलाया जाए और फ़ौज को सियासत में घसीटा जाए? ये कहाँ की असूल पसंदी है कि अगर फ़ौज आपके गैर आइनी अहकामात मानने से इनकार कर दे तो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर गलीज़ मुहिम चलाई जाए, उन्हें भरे मजमों में मीर जाफ़र और मीर सादिक कह करके पुकारा जाए। कासिम और सुलेमान को लॉन्च करने वालों से ये सवाल ज़रूर बनता है कि बेटों की अपने वालिद के लिए एक ऐसी मोहब्बत है जो उन्हें 2 साल की खामोशी के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करने के लिए तो याद आई, मगर अपने वालिद से एक मुलाकात के लिए पाकिस्तान नहीं ला सकी। नाजरीन, बानी PTI के मुस्तकबिल का फ़ैसला क्या होगा ये तो अल्लाह ही जानता है, मगर एक बात तय है कि पाक भारत जंग में पाकिस्तान की फ़तह ने जहां नई तारीख रकम की है,
वहीं एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि गुज़श्ता 3 बरसों में एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज में जो खलीज पैदा की गई थी वो ख़त्म हो चुकी। फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ बनाने वालों की मेहनत ज़ीरो हो गई है और अवाम फ़ौज के साथ एक पेज पर आ गई है। ये सूरत हाल यकीनन ऐसी है जिसने बानी PTI को गैर मुतलका कर दिया है। हुकूमत के साथ इन मुज़ाकरात का अंजाम क्या होगा, फ़िलहाल कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, मगर एक पूरे वसूख से कही जा सकती है कि सानेहा 9 मई को तस्लीम किए और उस पर माफ़ी मांगे बगैर कोई भी अमल ला हासिल होगा। इसी पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे, मगर पहले एक ब्रेक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी अज़हर जावेद साहब ने, सीनियर और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रही हैं जी वेरी ऑनरेबल ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ बनेगी उनको हम आपसे रूबरू कराएंगे, इंतज़ार है। अज़हर जावेद साहब का, अज़हर सदीक साहब का सॉरी, वो जैसे ही ज्वाइन करेंगे उनसे भी हम सवाल करेंगे, लेकिन शो का आगाज़ अज़हर जावेद साहब आपसे कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर कामरा एयरबेस के दौरे पर हैं, बल्कि इनफैक्ट बाय द टाइम में आई एम स्पीकिंग टू यू, और उनके शाहीनों से उन्होंने मुलाकात की है। इस मुलाकात का, इस दौरे की जो हाईलाइट है और जो मेन मकसद है, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, कभी ख़तरा टला नहीं है। आज ही की खबर है कि हमें बताया जा रहा है कि दोनों DGMOs की हॉटलाइन पर बात हुई है। 18 मई तक जो सीज़ फायर है उसको एक्सटेंड किया गया है। सो द काउंटडाउन माइट बिगिन आफ्टर 18 मई, लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट हमारे शाहीनों को, हमारे जवानों को, हमारी तमाम फोर्सेस को प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ना सिर्फ ओन किया जा रहा है बल्कि सेलिब्रेट किया जा रहा है। हाउ डू यू फाइंड दिस जेस्चर सर? बहुत शुक्रिया बिनीश। देखें, पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के जिस मोड़ से गुजर रहा है वो बहादुरी और शुजाअत का एक नया दौर है। हमारे फोर्सेस ने पिछले 2 से 3 हफ्ते में जिस मिसाली जुर्रत का मुजाहरा किया है, और जाहिर बात है इन फोर्सेस के जो सिपह सालार हैं, जो हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ, वो ख़ास तौर पर, और हमारे एयर चीफ मार्शल जो हैं वो, और जो नेवल चीफ हैं, ये सब लोग अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पे थे जहां उनको या तो बहादुर के तौर पे याद रखा जाता है, या दो आप समझते हैं तारीख में दूसरा लक़ब होता है। लेकिन इन्होंने जिस शुजाअत के साथ, जिस बहादुरी के साथ पाकिस्तान का दिफा किया है, वो उसकी तारीख में मिसाल नहीं बनती। और उसके साथ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, असल फैसले उनके थे। उन्होंने जिस तरह मुल्क को इस मुश्किल वक्त में गाइड किया, मुल्क के, क्योंकि ये बड़े मुश्किल फैसले होते हैं, आपको खारजा महाज पे भी लड़ना है, आपको अंदरूनी महाज पे भी सारी चीज़ें देखनी है, आपको फिर जो सही फैसला सही वक्त पे फैसला करना है वो भी करना है। तो इसमें शहबाज शरीफ साहब एक ऐसे लीडर के तौर पर उभरे हैं जो मेरे ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में जिनका रोल कभी नहीं मिटाया जा सकेगा। पाकिस्तान के इन जवानों को जो ये लड़े हैं, इनको आज अगर कामरा बेस पे ये गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, तो कल ये सियालकोट पसरूर भी गए थे। और बिल्कुल। जिस तरह ये अपने फौजियों के दरमियान पहुंचे हैं, वहाँ पे भी आप देखें लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्मी चीफ के साथ खड़े होकर जो उन्होंने खिताब किया शहबाज शरीफ साहब ने, और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को साफ अल्फाज में बगैर किसी लगी लिपटी के उन्होंने ये बता दिया कि अगर आप पाकिस्तान का पानी भी बंद करेंगे तो आप ये एक्ट ऑफ वार। और जिस तरह उन्होंने जो खिताब मिसाली किया, मेरा ख्याल है उससे हमारे फोर्सेस के हौसले बहुत ज़्यादा बढ़े। और आज कामरा कामरा में हमारे वो शाहीन जिन्होंने डेथ वारंट पर साइन करते हुए वहाँ जाकर कार्रवाई की जहाँ पर कुछ सोचना भी महाल था। इंडिया ने ये समझ रखा था, बल्कि वो ये तासर देते कि वो खित्ते की वाहिद सुपर पावर है और उनके आगे कोई भी नहीं कुछ कर सकता। लेकिन इन बहादुरों ने जो शुजाअत की मिसालें कायम कर दी और जिस तरह 6 तैयारे गिराए हैं उनके भारत के, वो तारीख में ना बुलाए जाने के काबिल हैं। और प्राइम मिनिस्टर, हुकूमत पाकिस्तान, आर्मी चीफ इन सब के साथ खड़े हैं, बल्कि इनसे आगे खड़े हैं। और इसके साथ साथ हमारी जो कौम है वो भी, वो आपने, मेरा ख्याल है आप विजुअल्स जब हमारे सामने आते हैं तो यकीन करें आंखों से आंसू आ जाता है कि हमारी कौम जो है इतनी दलेर कौम है, इतनी बहादुर कौम है कि वो एक तरफ टैंक चल रहे हैं, लोग वहाँ से 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर भागते हैं और वो हमारे वो देख के अपनी निगरानी में चलवा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि और उनको पूरी तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं हमारे नौजवान, पूरी तरह उनके साथ। ये थी यूथ,
ये है यूथ जो ग्राउंड पे लड़ती है बिनवी साहबा, ये है वो यूथ जो अपने फौजियों के साथ खड़ी होती है। ये वो यूथ नहीं है कि जो बैठ के फोन पे और मोबाइल पे सोशल मीडिया के भांज पे लड़े। ये असल यूथ है हमारे मुल्क की, ये हमारे मुल्क के वो लोग हैं, ये हमारी आने वाली जनरेशन है जिसने साबित किया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। और हुकूमत हो, आर्मी चीफ हो, सिपा सलार हो, कोई भी हो, हमारे जो भी हमारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की बात करेगा, ये उसके साथ खड़े होंगे। और मुबारक हो आपको, आपकी एक नई कौम बनी है, एक आपको जहत मिली है, और वो मायूसियाँ जो गुज़िश्ता चंद सालों से फैलाई जा रही थी, उनका सब सफाया हो गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल बजा फरमाया। हम ट्रांसमिशन करके, प्रोग्राम्स करके हम में इतना जोश और जज्बा आ जाता है जो चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं। आपने तो पूरा लंदन का महाज संभाला हुआ था, जोश और जज्बा आपका वहाँ पर दीदनी था। सो डेफिनेटली जब ये खबरें आती हैं हमारी यूथ के सामने भी, तो एक हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है वो बिल्कुल सामने आता है। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, वेलकम टू द डिस्कशन। सेलिब्रेशन अपनी जगह पर, पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनके जज्बात अपनी जगह पर, लेकिन हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ये बता रहे थे कि मोदी के बयानात इश्तियाल अंगेज़ हैं। हमें ख्वाजा आसिफ साहब ये बता रहे थे, और हमें भी पता है, नज़र आता है एक हारा हुआ शख्स, एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड शख्स जो नरेंद्र मोदी है, वो बाज आने वाला नहीं है। अभी तक ख़तरा जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, टला ज़रूर है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। आई होप कि अलॉन्ग विद द सेलिब्रेशन ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, हुकूमत और पाकिस्तान की जो रियासत है वो अपनी जो तैयारी और जो चुस्ती है उसको बरकरार रखे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तारीख में जब भी हिंदुस्तान ने हमला किया, रात के अंधेरे में किया, और उन्होंने ये सोचे समझे बगैर किया कि पाकिस्तान कितनी बड़ी जौहरी कुव्वत का मालिक है। ये सिर्फ सही है कि हम दहशत गर्द नहीं हैं और ना हम दहशत गर्दी चाहते हैं, लेकिन जब दहशत गर्द मुल्क हमारे ऊपर हमला आवर हो तो फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये भी पाकिस्तान की अफवाजें, पाकिस्तान अवाम और हुकूमत ने साबित कर दिया, हिंदुस्तान पर नहीं, पूरी दुनिया पर, पूरे आलम पर, पूरे ममालिक पर, कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की हमीयत पर हमला किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारे पायलट्स ने जो एयरफोर्स के हैं हमारे, उन्होंने ऐसी मिसालें रकम की हैं जो तारीख का हिस्सा हैं। जनरल सैयद आसम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने तीनों अफवाज से बर्री, बहरी और हुकूमत के साथ मुश्तरका मुशावरत के बाद ये फैसला किया, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन्हें ये गो हेड दिया कि अब हमें हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, क्योंकि अवाम पाकिस्तान की जो है उनका मोरल हाई भी होना चाहिए था। इसी चीज़ से जब पाकिस्तान की फौज दुनिया की फौज में एक नंबर पे है तो हम इस चीज़ को क्यों बर्दाश्त करते, जो पाकिस्तान की बका और सालमियत के ऊपर हमला था। तो हमने मुख्तसर से टाइम में जनरल सैयद आसम मुनीर साहब ने फजर की नमाज पर तिलावत कलाम पाक की और हमने इस ऑपरेशन का आगाज़ किया। अल्लाह ताला ने हमें फतह नसीब की और हमारे पायलट बाहिफाजत वापस आए। उन तमाम चेक पोस्टों पर हमला करके जहाँ से ड्रोन उड़ाए गए थे, जो पाकिस्तान की हवाई फौज ने गिराए, और राफेल तैयारा जिसे नाकाबिले तस्खीर हिंदुस्तान और दुनिया समझती थी, उसका भी तिया पांचा किया। ये पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत, पाकिस्तान की तीनों बरी बहरी और आर्मी चीफ साहब के साथ जो मिलकर जो ऑपरेशन किया गया, उसके साथ पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने फतह नसीब की, मुसलमान के सामने एक जज्बा शहादत है। और जहाद के अंदर वो मुतमन्नी होके जाते हैं कि हमने शहीद होना है, क्योंकि शहीद का जब पहला कतरा ज़मीन पे गिरता है, अल्लाह ताला का ये फरमान है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उसे जन्नत का नज़ारा करवाया जाता है और फरिश्ते उसकी रूह को लेके अल्लाह ताला की खिदमत में पेश करने के लिए सबकत ले जाने पर जाते हैं। और हिंदुओं के पास क्या होता है, मोदी को अब तक समझ नहीं आ रही वो जिंदा है या मुर्दा है, वो स्वर्ग में है या दुनिया पे है, क्योंकि उसके साथ तो वो काम हुआ है जो कभी उसने ख्वाब ताहिरा साहिबा, आपका हंसना बनता है। आपका जज्बा ताहिरा साहिबा बिल्कुल जायज़ है, और मैं इस जज्बे को कदर की निगाह से देखती हूँ, क्योंकि एक तरफ जो नरेंद्र मोदी है उसको आप लोगों ने शिकस्त दी और बुरे तरीके से शिकस्त दी, हम सब ने मिल के दी।
اور دوسری طرف اچھی خبر بھائی، یہ تو ڈبل مبارکباد ہے. ویسے ایک تو اظہر صدیق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. اظہر صاحب آپ بھی ذرا سنیے گا، میں آپ ہی کی طرف آ رہی ہوں، یہ ذرا کامنٹ لے لوں میں. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، خبروں کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ مذاکرات کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. ابھی بھی آپ کی آفر ویلڈ ہے؟ اب آپ بیٹھیں گے ان کے ساتھ، مذاکرات کریں گے، شہباز شریف صاحب بیٹھیں گے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ ہماری آفر بالکل ویلڈ ہے. ہم چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے، پاکستان دنیا میں ایک معاشی ترقی کے ساتھ ابھرے. جس طرح ہماری افواج پاکستان ہے، اسی طرح پاکستان کی معاشی ترقی ہو، پاکستان کے عوام کا معیار زندگی بلند ہو. ہم کیوں نہیں مذاکرات کرنا چاہیں گے؟ اگر ہم ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں تو پی ٹی آئی بانی کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ گورنمنٹ نے یہ بڑے کھلے دل سے آفر دی ہے وزیر اعظم پاکستان نے. اور ایک بات میں آپ کو کہتی چلوں، 28 مئی 1998 میں مسلم لیگ کی حکومت تھی، محمد نواز شریف صاحب نے 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے کیے، پاکستان کو پہلا اسلامی جوہری ملک بنایا. اور آج پھر 2025 میں مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہے اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اپنے افواج پاکستان کے شانہ بہ شانہ یہ فتح حاصل کی ہے. اور یہ بھی مسلم لیگ کے کریڈٹ میں تاریخ میں لکھا جائے گا. ہم افواج پاکستان کے شانہ بہ شانہ پوری قوم کے ساتھ ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہیں، تمام سیاسی بڑی اچھی قائدین بات. کے ساتھ ہیں. جب میں تمام سیاسی جماعتیں کہتی ہوں تو اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے اور ان کی قیادت بھی شامل ہے. ہم بالکل ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہیں. کیا جذبہ ہے طاہرہ صاحبہ. اظہر صدیق صاحب، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، پاکستان کی فتح کی مبارک ہو. اور ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان نے پورے پاکستان کو جس طرح سے اس وار زون کے اندر ریپرزینٹ کیا ہے انٹرنیشنلی سر، اس کے اوپر بھی میں سمجھتی ہوں کہ ان کا کریڈٹ بھی بنتا ہے. آپ کو بھی مبارکباد. اور سر ڈبل مبارکباد اس چیز کی کہ یہ تو امن کی ہوائیں چل رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر. یہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کیا ہوئی، وہاں نریندر مودی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور پاکستان کے اندر سب نے ایک وننس کا میسج دیا. آئی ایم ویری گلیڈ سر کہ آپ کے جو خان صاحب ہے وہ بھی مان گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھو میز کے اوپر، اب تو سب ٹھیک ہوگا نا. مطلب آپ اس آفر کے اوپر قائم رہیں گے اور اب آپ اس کو کیش بھی کرائیں گے. ایم آئی رائٹ سر؟ بہت شکریہ. ایک تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں، پوری قوم کو مبارک ہو. لیکن دیکھیں یہ سٹیج ایسی ہے، اس پہ بہت بڑا دل کرنا چاہیے تھا. عمران خان صاحب کو پیرول پہ رہائی دینی چاہیے تھی، انہیں باہر لانا چاہیے تھا. آج بھی آل پارٹی کانفرنس بلائیں، آ کر طے کریں کہ اس نریندر مودی کو کیسے لے کے جانا ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل جسٹس میں کیسے لے کے جانا ہے، اس کو پھانسی پہ کیسے لٹکانا ہے، اس کو نشان عبرت بنانا ہے کیسے. پوری قوم ساتھ دے گی. یاد رکھیے گا یہ جذبہ اس وقت ایسا ہے اور یہاں یہ اکٹھے ہونے کا ہے. جہاں تک ہے مذاکرت والی بات، وہ ابھی تک عمران خان صاحب کی طرف سے تو ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت ٹھیک ہے، جنگ اور نیوز کی ہے، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے ابھی جب تک عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی بات نہیں آ جاتی، وہ ڈیفینیٹلی وہ آئے گی. اور اس کا کوئی مشکل حل نہیں تھا. میں تو آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کیا بیٹھا تھا، کوئی دور ہے عمران خان کے ساتھ جائیں، جا کر جیل میں ملیں، اعلیٰ قیادت جا کے ملے، بڑے لوگ جا کر ملے، روکا ہے کسی نے؟ لیکن وجہ کیا ہے کہ ہمیں اب سیکھنا چاہیے کہ دشمنوں سے لڑو، پاکستان تحریک انصاف سے نہیں لڑو. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کارکنوں کے ساتھ کیا کیا ظلم، زیادتی، اتنا جبر ظلم کیا کہ یعنی یہ کیا خیال ہے کہ یہ مٹ جائے گا، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا. لیکن یہ ٹائم ایسا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے، ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ ٹائم ایسا ہے کہ اور رہ گیا ہے. میرے بات سنیں نا، 190 ملین پاؤنڈ کے اندر عمران خان صاحب کی اپنا نوٹس ہو گیا ضمانتوں کے حوالے سے. 9 مئی والا کیس آج لٹکانے کی کوشش کی، چلے وہ بھی لٹکا کے دونوں سیم ڈے لگے، وہ علیحدہ بات ہے. یعنی ان دو کیسوں میں عمران خان صاحب کو باہر لانے میں حرج کیا ہے؟ اب آپ کو اور جو الزام لگتا تھا پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پہ ٹیم کے اوپر، اور دیکھیں وہ تعریف کرنی پڑی، ہر ادارے کو تعریف کرنی پڑی کہ جس طرح سے. اور ہم آپ کو پہلے کہتے تھے کہ جتنا ہم بے وطن ہے وہ نہیں ہے کوئی دوسرا، جو مرضی آپ کہتے رہے، ہمارا وہ الزام نہیں رہے. ہم نے وہ الزام بھی دھویا اور یہ ثابت بھی کیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے بے وطن جماعت ہے، اس کا اٹھنا. اور یاد رکھیے گا یہ عمران خان ہی تھا جو کشمیر کی آواز کو کہاں لے کر گیا، اسلامی فوبیا کی آواز کو کہاں لے کر گیا. اور آج ایک ٹائم اب ایسا آ گیا ہے، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اتنا بڑا جواب ہے دشمن کا. ارادہ تھا ایران کو جنگ میں دھوسنے کا، کہ ایران پہ پابندیاں لگا کے ایران کو ٹارگٹ کیا جائے. اور آپ نے جوئش لابی بھی اس میں دیکھ لی. اور یہی بات ہم کہتے رہے ہیں کہ نہیں بھائی، اسرائیل وغیرہ کو تسلیم کرنے کو ایک طرف رکھو، ٹھیک ہے، وہ اپنا ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا ایک مطالبہ وہ لے کر چلتا رہے. لیکن ہم نہیں، ڈاکٹر اسرار احمد کی باتیں سن لیجئے گا.
اور آج جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، اگر آپریشن بنیان جو ہمارا یہ سارا آپریشن اگر اٹھا کر دیکھیں، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تقریریں سن لیں، وہ باتیں سن لیں ساری، یعنی اس کو دین کے ساتھ. ابھی یاد رکھیے گا ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، یہ ہمارا دشمن ابھی اتنے آسانی سے بیٹھے گا نہیں. اس نے دوبارہ پلٹ کے آنا ہے. اس کے پلٹ کے آنے سے پہلے ہمیں پوری قوم کو یکجا کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے، ایک ایسا میسج دینا ہے کہ یہ اس کو سمجھ آ جائے، اس کی ٹانگیں لڑ جائیں، یہ کانپ جائے. شہباز شریف لگاتار نریندر مودی کو ڈیلی بیسس پر صبح دوپہر شام وہ جس طرح 3 ٹائم ڈوز دیتے ہیں نا، اس طرح 3 ٹائم للکار رہے ہیں ان کو. لیکن آپ 2019 میں آپ کو لے کے چلوں سر، پھر آپ کہیں گے یہ ایسی باتیں کرنے کا موقع نہیں ہے. اب آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں. 2019 میں آپ ہی کے خان صاحب تھے نا، فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے میں روزانہ مودی کو فون کرو، میرا فون نہیں اٹھا رہے. سر اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مودی کا یار ہے، غدار ہے، آپ کس لیے اور کیوں یہ نعرہ استعمال کر رہے ہیں. چلیں لیٹس لسن ٹو اظہر جاوید صاحب. سر یہ بحث در بحث ہوگی. صرف ایک بات ختم کر دوں. جی ساڑیاں کون دیتا رہا، آموں کی پیٹیاں کون لے کے آتا رہا. اپنا اعزاز چودھری کا انٹرویو سن لیں نعیم فیصلہ بٹ کے ساتھ. ڈپلومیسی کہتے ہیں اظہر صدیق صاحب. میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن تاریخ لکھی گئی ہے. ایک منٹ آپ دوسروں کے آم پن رہے ہیں، آپ دوسروں کے پھل فروٹ پن رہے ہیں، تو آپ کے لیڈر نے ابھی نندن کو کیوں واپس کر دیا؟ پھر رکھتے رہنا اپنے پاس. ایک فون کال کے اوپر آپ نے واپس کر دیا. آن کر رہے ہیں اس کو، یا تو بتائیں پاکستانی اسٹیٹ نے آن نہیں کیا اس کو. پاکستان نے بالا کوٹ والے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر غور کریں اس بات کے اوپر. سر اپنے لیڈر کی بات کریں نا، وزیر اعظم وہ تھا نا سر، فرنٹ پہ لیڈ کرتے نا، پھر اس ٹائم کے اوپر پیچھے کیوں چھپ گئے؟ یہ تو سر اس ٹائم کے وزیر اعظم اور لیڈر کی کال ہوتی ہے نا کہ اس نے وہاں جا کر کے جنگ کرنی ہے، اپنی عوام کے لیے حق کی آواز اٹھانی ہے. کیا جس طرح شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے تحمل کا مظاہرہ کیا، پاکستان کی افواج نے پہلے اٹیک کے اوپر تحمل کا مظاہرہ کیا. جب دیکھا کہ جی بھارت اپنی آئی پہ باز نہیں آ رہا تو انہوں نے اون کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے نا برنگ اٹ آن. اظہر جاوید صاحب بھائی مجھے یہ بتائیے، پوری قوم سے ریفرینڈم کرا لیں، بتا دے کہ اپنا شہباز شریف نے کیس سر اچھا ہو لڑا گیا یا نا پاکستان تحریک انصاف نے کیس لڑا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بتائیے کیا یہ ریفرینڈم نہیں ہے کہ پوری قوم پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، کوئی آپ کے بانی کا نام تک نہیں لے رہا ہے اس پوری ٹینشن میں. سر یہ ریفرینڈم ہی تو ہے. دیکھیں یہ عمران ابھی بھی دیکھیں آپ بھی بانی کا نام عمران خان نام ہے، ان کا نام لیا کرے عمران خان. ڈرتے نہیں کیوں ہیں؟ مجھے کوئی پرابلم نہیں خان صاحب، میں تو کہتی ہوں، لیکن کیا وہ بانی نہیں ہے سر؟ سر یہ تو میرا جمہوری حق ہے نا. ارے اظہر بھائی یہ تو میرا جمہوری حق ہے نا کہ میں ان کو خان صاحب بولوں کہ میں ان کو بانی بولوں. کیا وہ بانی نہیں ہے؟ کیوں ٹانگیں کامتی ہیں؟ ویسے تو سیدھی سی بات ہے اظہر صدیق صاحب، جو میری فوج کو ملائن کرے نا، اصولی طور پہ جو مورالیٹی کا گراؤنڈ آپ لوگوں نے سیٹ کیا ہے نا، مجھے اس کا نام نہیں لینا چاہیے. لیکن یہ میرا جمہوری حق ہے کہ میں ان کو خان صاحب بولوں، کہ میں ان کو بانی بولوں. اور بانی تو وہ ہیں آپ کی پارٹی کے. آپ لوگ کے حالات اس طرح کے ہیں کہ سر آپ کے بانی کو، آپ کے خان صاحب کو سر اپنے بیٹوں کو لانچ کرنا پڑ گیا. عمران خان نام ہے ان کا، عمران خان. خان نہیں، عمران خان نام لیں. عمران خان نام ہے ان کا. سر یہ تو میری چوائس ہے نا. بالکل وہی عمران خان جو کہ اڈیالہ جیل میں کرپشن چارجز کے اوپر قید ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی بیگم بھی قید ہے اڈیالہ جیل کے اندر کرپشن چارجز کے اوپر. چلیے جی اظہر جاوید صاحب بھائی، میں تو بہت اچھے طریقے سے اڈیالہ میں موجود خان صاحب اور ان کی بیگم کو جانتی ہوں، میں بہت اچھے طریقے سے ان کے حالات سے بھی واقف ہوں. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ میں بولوں گی تو ان کو زیادہ برا لگ جاتا ہے. اظہر جاوید صاحب کیوں نہیں نکالا بھائی؟ پاکستان کی حکومت نے پرول پر خان صاحب کو باہر کیوں نہیں نکالا؟ جواب دے بھائی. مینی سلیم صاحبہ، ایک سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہوا بنایا گیا تھا وہ پھک کر کے ہوا میں تحلیل ہو گیا. اس جنگ نے ثابت کیا کہ پوری قوم اس طرح فوج کے ساتھ کھڑی ہے. یہ 2 انگلیاں نا جس طرح میری، پوری فوج پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور پوری قوم جو ہے، اور وہ جنرل حافظ سید عاصم منیر کے ساتھ کھڑی ہے. یہ لوگ جو ہے نا، میں تو بلکہ آج اس شو میں تہیہ کر کے آیا تھا کہ میں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی، لیکن میرے دوست نے جو بات ہی شروع کی وہ متنازع باتوں سے شروع کی، تو میں ان کو وہ جواب نہیں دوں گا. آج ہماری فتح کا دن ہے، میری قوم کی فتح کا دن ہے. میں کل یوم تشکر منا رہا ہوں. میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میری جو پاک افواج ہے، میرے جنرل حافظ سید عاصم منیر نے، میرے وزیر اعظم شہباز شریف نے، جس کو جتنا مرضی برا لگے، آج کی تاریخ میں شہباز شریف جو ہے وہ یہاں آسمان پہ کھڑے ہیں. وہ اپنے فیصلوں کی وجہ سے آسمان پہ کھڑے ہیں. کل اپنے آرمی چیف نے بھی اس بات کو اقرار کیا کہ ہم کس سے اجازت مانگتے رہے؟ ہم وزیر اعظم سے اجازت مانگتے رہے اور وزیر اعظم نے اجازت دی. آج کوئی شہباز شریف کا نام لینا چاہے نہ لینا چاہے، لیکن یہ لوگ اب ارریلیونٹ ہے. اتنا بڑا زیرو ہے نا عمران خان کی، یہ اب حیثیت ہے پورے پاکستان میں
ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात पर इतरा रहे थे कि जी हम आर्मी को मिलाइन करके, आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके हम इसको उनकी जो क्या कहते हैं हैसियत को कम कर लेंगे। सुन ले आप मेरी बात, आपकी सुनी है मैंने साहब। अच्छा सदीक साहब, मैंने आपको बड़ा टाइम दिया है और मैं आपको दोबारा मौका दूंगी, हौसला रखें, बारी बारी जरा अपना प्लीज कमेंट देना भाई। आज सीधी बात जोन में अजहर वर्सेस अजहर है, सो मैं दोनों अजहर से कहूंगी कि तहम्मुल के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। अजहर सदीक साहब मैं आ रही हूँ ना, अजहर साहब बात तो सुन लेना जी। अजहर जावेद साहब अजहर सदीक साहब बहुत ठंडे ठंडे रहो, मैं आती हूँ ना सर आपकी तरफ आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए, प्लीज सर शो सम पेशेंस। जी अजहर जावेद साहब, जंग के दौरान इनकी क्या तरजीह थी? इनकी तरजीह पाकिस्तान का दिफा नहीं थी, इनकी तरजीह थी कि वो शख्स जो इमरान खान है वो अडियाला में जाए, उसको किसी तरह निकलवा लिया जाए। अब सुन लेना मेरी बात, अब ये तो कोई बात नहीं है, बिने साहब आप कंट्रोल कर रही हैं, इनको जरा थोड़ा सा तहम्मुल से पानी। आप बोले ना, आपके पास माइक है, आप बोलिए, आप अपनी बात मुकम्मल करें भाई। बात यह है कि इन लोगों की तरजीह थी सिर्फ और सिर्फ एक शख्स इमरान खान की रिहाई। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स से उठा के देख लें, पहले 3-4 दिन जब तक पाकिस्तान की फतह यकीनी नहीं हो गई, ये लोग पाक फौज के खिलाफ बोलते रहे हैं, ये पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बोलते रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी के हक में बोलते रहे हैं। इस जंग ने साबित किया कि मोदी का यार कौन है, इस जंग ने साबित किया कि पीटीआई का सोशल मीडिया विंग सारे का सारा मोदी के साथ खड़ा था। वो आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना, और मोदी के यार पहली दफा एक्सपोज हुए हैं इस मुल्क के अंदर। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने एक मौका दिया है और हमें मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमारे जहां। नहीं, वो तो कहते थे, ऐड कर ले अजहर जावेद साहब के, यही इन्हीं के लीडर थे जो कहते थे कि भाई अगर मोदी वजीर आजम बन गया तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। जी सर कंटिन्यू। सिर्फ बात यह है कि ये कहते हैं जी कि हम खड़े हुए हैं, इन लोगों ने तो जो किरदार अदा किया है वो तो अंदरूनी बैरूनी दुश्मन ने नहीं किया, जो उन्होंने पहले 3-4 दिन किया है। इनके लोग कहते रहे जी कि राफेल जो है वो इतना बड़ा, वो इतना तो पाकिस्तान का बजट नहीं है जितना एक राफेल है। ये तो उनकी तारीफें करते रहे हैं, ये तो उनके जितने सोशल मीडिया के लोग हैं। अमेरिका से एक जो इनकी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी पिछले 2 साल की पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, वो सारी ज़ाया हो गई। इन लोगों ने जो एक बयानिया बनाया था एक, वो सारे का सारा हवा में उड़ गया। इन लोगों ने जो किरदार अदा किया, कभी ये तो शहबाज शरीफ साहब की अजमत है, उनका एक बड़ा फैसला है कि वो इसके बावजूद उस शख्स को जो है वो मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं जो कि पाकिस्तान के मुखालफों के साथ खड़ा था। आपको नहीं पता लीमा खान साहबा ने क्या कहा था जेल के बाहर खड़े होके? उन्होंने कहा था ये तो जंग हो ही नहीं रही, ये तो एक प्लानिंग है। आपको नहीं पता उनके बयानात? आपको नहीं पता कि सोशल मीडिया के इनके लोग क्या कहते रहे? ये इस वक्त इमरान खान इस पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से इररेलेवेंट हो चुका है। ये आप मार्क माय वर्ड, महीने 2 महीने में आप देख लीजिएगा, ये शख्स पाँव पड़ रहा है, इस वक्त पाँव पड़ रहा है। ये तो कहता था मैं बात ही नहीं करूंगा सियासी हुकूमत से, मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। आज वो शहबाज शरीफ से बात करने के लिए बैकडोर मुज़ाकरात भेज रहा है। और आप टाइमिंग चेक करें, सलमान और कासिम का इंटरव्यू कब हो रहा है? जब पाकिस्तान फतह का जश्न मना रहा है। आप उसकी टाइमिंग चेक करें, उस फतह के जश्न को डाउन करने के लिए वो इंटरव्यू यहाँ से कर दिया, और उस शख्स का जिसने इंटरव्यू किया है, जो उसका मेज़बान था, वो पीएलए और दूसरी जो या क्या नाम है इजराइल की लॉबी है उसके सारा सपोर्टर है। उसके बाकी चीज़ें उठा के देख लें, इन्होंने हर मौके पे पाकिस्तान को गिराने की, पाकिस्तानी का हौसला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अल्लाह बैठा है। अल्लाह ने वादा किया। पहलू भी है ना अजहर जावेद साहब, इसका एक और पहलू भी है, क्योंकि पाकिस्तान में भी इस पूरे अरसे के अंदर किसी ने बानी पीटीआई के बारे में बात नहीं की। आ रही हूँ ना अजहर सदीक साहब, आ रही हूँ। एक तो आप अपना जलसा शुरू कर देते हैं, हौसला करें ना सर। और दूसरी चीज अजहर जावेद साहब, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ओवरसीज, वहां पर भी किसी ने कोई बानी पीटीआई के बारे में, खान साहब के बारे में कोई बात नहीं की। खान साहब ने अपने आप को लेफ्ट आउट फील किया, फिर मजबूरन उनको ये ऑफर करनी पड़ी। चले लेट्स गो टू तायरा औरंगजेब साहिबा। बाकी तो आपकी बातें ठीक हैं तायरा साहिबा, अब इतना सारा कुछ जो फैक्ट चेक, जो कि ऑलरेडी आपको पता था, लेकिन अजहर जावेद साहब ने आपको फैक्ट चेक दिया इस प्रोग्राम के अंदर, आपको अजहर सदीक साहब ने एक रियलिटी चेक दिया कि वो नहीं बदले। अजहर जावेद साहब भी बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने सोचा खान साहब ने कि जी अब तो मुझे बिल्कुल मुज़ाकरात करने चाहिए शहबाज शरीफ साहब के साथ। आपके पास ये दोबारा चॉइस आई है, क्या आप वाकई इनको एंटरटेन करेंगे, मुज़ाकरात की टेबल पर इनको बिठाएंगे, इनकी बातें मानेंगे, खास तौर पे जब ये दोबारा सियासी तौर पर जिंदा होने चाहते हैं इस मौके के ऊपर? एंड नंबर 2, नॉट टू फॉरगेट सर, जो इनका पिछले 3-4 दिनों में जो किरदार रहा है,
पाकिस्तान की अफवाज को लेकर, पाकिस्तान को लेकर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से टॉन्ट्स होती रही हैं। कासिम सूरी साहब अमेरिका में बैठ करके बोलते रहे हैं कि भाई जब तक किसी मिसाइल के ऊपर, जब तक किसी बॉम्ब के ऊपर पीटीआई का झंडा नहीं होगा तब तक जो है पाकिस्तान उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा, और पता नहीं क्या क्या बातें। क्या वाकई आपने ये ऑफर वैलिड रखी हुई है? मैं दोबारा आपके सामने ये सवाल रख रही हूँ। ताहिरा, देखिए बिजनेस सलीम साहब, मेरी बात सुनी। जी ये पूरी कौम का मसला था। हिंदुस्तान ने जो हरकत की, जो उन्होंने हमला किया, ये पूरी कौम का मसला था। जो सीसा पिलाई हुई दीवार बनी, इनकी सोई एक ही बात की थी कि बानी पीटीआई को बाहर लाया जाए, उनको टेबल पे बिठा के उनसे मुशावरत की जाए। किस चीज की मुशावरत? वो उन्होंने जो जराइम किए, वो जिस खाते में जेल में किए हैं, वो एक सियासी ने अपनी सियासत का कद देखने के लिए तमाम मुकदमात का सामना करना होगा, तमाम अदालतों का सामना करना होगा, तमाम अदारों का सामना करना होगा। हुकूमत से उनको रिहा नहीं करना। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े कदावर सियासतदान जेलों में गए, लेकिन अदालतों के हुक्म से उनकी रिहाई हुई। किसी हुकूमत ने किसी सियासतदान को रिहा नहीं किया। आपके सामने जनाब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब किस तरह जेल में गए, किस तरह अदालतों के फैसले से और किस तरह इस दुनिया से रुखसत हुए। इसी तरह तमाम सियासतदान हर दौर में हर पार्टी के बहुत बड़े कदावर लोग गए। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उसके अलावा जनाब साद रफीक साहब, हनीफ अब्बासी साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, बेशुमार लंबी लाइन है। ये मेरी जाने के कौन किस सियासी जमात में था, सब लोग सियासी जमातों के कारकुन भी जेलों के अंदर गए, जिसमें खुर्शीद शाह भी था, नवीद कमर साहब भी थे, सियासी जमात के। ये एक बानी पीटीआई का रोना रोते हैं। इन्हें कौम नजर नहीं आई, इन्हें अफवाज पाकिस्तान की तौहीन नजर नहीं आई, इन्हें नौ मैनी बात की, इसलिए कि ये हमारे लिए फतह का मौका है, यौम तशक्कर। हम कल पूरी कौम मनाने जा रही है, जिस तरह हुकूमत ने ऐलान किया है, जिस तरह रैलियां निकली हैं अफवाज पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। कौन सा शहर है जिसमें अवाम ने बाहर निकल के सियासी जमातों के साथ शाना बशाना अफवाज पाकिस्तान के लिए रैलियां नहीं निकाली? मैं आपको हल्फन कहती हूँ, पिंडी की रैली में मैं शामिल थी। एक गाड़ी लियाकत बाग थी, और खुदा की कसम मेरी पहली गाड़ी थी जो फैजाबाद में थी। इतनी लंबी रैली थी और इतना बड़ा जुलूस था। ये सिर्फ रावलपिंडी सिटी का था। ये थे अवाम के जज्बात। और इनकी सुई कहाँ है? बानी को बाहर निकालो, बानी को टेबल पे बिठाओ, बानी को, ओ भाई बानी को छोड़ दो। वो किस चीज का बानी था? पाकिस्तान की तकरीबकारी का बानी था। 4 साल में उसने पाकिस्तान की के लिए एक सुई यहाँ से उठा के यहाँ नहीं की। ये भी इस कौम को पता है, जानती है पाकिस्तान की कौम। ठीक है ताहिरा साहिबा, जरा आप कुछ जज्बात का इजहार अजहर सिद्दीक साहब भी करना चाहेंगे। अजहर साहब, प्यार से, तहम्मुल से आप अनइंटरप्टेड अपना मौक़िफ़ रखिए। आपके पास तो अल्फाज का इतना ज़ख़ीरा है, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें, और आप दोनों जो हमारे हजरात पैनल में बैठे हुए हैं उनको जवाब दें। लेकिन सबसे पहले सर यहाँ से शुरू करें। कल आप तो यौम तशक्कुर मना रहे हैं ना, आप जा रहे हैं ना सर यौम तशक्कुर मनाने के लिए, राइट सर? देखिए पहली तो बात है, किसने आपको कह दिया यौम तशक्कुर नहीं मना रहे? मुझे बताया ना। मैं पीडीपी में बैठा हूँ, मैं भूल जाता हूँ अक्सर कई दफा। और मैं दो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, तीसरा मुझे आपका भी जवाब देना होता है। यानी आपने प्रोग्राम में बिठाना हो तो टाइम फिर उसके मुताबिक दिया करें, ताकि मैं उसके मुताबिक टाइम को डिवाइड कर दूं। अब आए दूसरी बात, बड़ी वादे तौर पर मुझे दुख और अफसोस इस बात का होता है, लानतुल्लाह काज़िबी, जो फौज के इस किरदार को, जो इतना जबरदस्त किरदार अदा किया है, उसको टॉन्ट किया। तो उसके ऊपर भी ये जो हम बैठ के ना, खुदा रहा यानी वजह क्या है उन्हें पता है। और याद रखिएगा, मैं तो चले आप पे तो पाबंदी थी कि आपने नाम नहीं लेना बानी पीटीआई का, इमरान खान साहब का। औरंगजेब तारा साहब पर क्या पाबंदी थी? उन्हें क्या, वो सियासी लीडर है, नाम लेना चाहिए इमरान खान का। और दूसरी बात जो है, अभी मैंने तो देखें, मैं नहीं बातों में आना चाहता, बात बड़ी सीरियस ही है। 3 चीजें ज़हन में रख लें आप। मैं आपके सामने वो बयान पढ़ने लगा हूँ DGISPR का। हम खुसूसन पाकिस्तान के यूथ के मकरूज हैं, जो सोशल मीडिया पर फ्रंट लाइन मुजाहिद और साइबर जंगजू कर पाकिस्तान के लिए लड़े।
یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے, سوشل میڈیا کی ٹیمیں ان کی تھی, اور ہم لوگوں نے اچھی بات ہے. اظہر بھائی آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ ساری جو یوتھ ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے؟ انہوں نے تو یوتھ کا ذکر کیا سر, وہ پیپلز پارٹی کی بھی ہو سکتی ہے, نون کی بھی ہو سکتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, چلیں آج ایک نا آج اس پہ بیٹھ کر ایک اپنا ٹویٹر کے اوپر طے کر لیں اس بات کے اوپر, یہ کون سی بات ہے, پتہ لگ جائے گا کہ یوتھ کس کے ساتھ ہے. خدا رہا ان چیزوں کی طرف نہ جائیں, میں بات جوڑنے کی کر رہا ہوں. میں تو بات دیکھیں نا تاریخ. اچھا وہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ میں تو طاہرہ صاحبہ کی زبان سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام لے کے بڑی خوشی ہوئی. آپ کو پتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے صاحب جب مرد مومن مرد مجاہد ضیاء اللہ کو خدا رہا جو حال ہوا اس کا, وہ اپنا کیا نعرہ لگایا کرتے تھے اور کس طرح انگلیاں پکڑ کے آئے. یعنی یہ تو حقیقت باتیں ہیں نا, میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اظہر بھائی یہ بھی تو حقیقت ہے نا, پھر لوگ گرو کرتے ہیں, لوگ سیکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, ایک سروائیول کا ایک موڈ ہوتا ہے, اپنے کیے پر پچھتاتے ہیں. اب آپ نہیں پچھتا رہے 9 مئی کے اوپر تو وہ سر آپ کا فیل ہے, باقی لوگ پچھتاتے ہیں اور سیکھتے ہیں. میں بتاؤں آپ کو آگے کیسے بڑھتے ہیں, آگے کیسے بڑھتے ہیں. 9 مئی میں کوئی ایسی ایویڈنس ڈائریکٹ 9 مئی میں آج تک ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایویڈنس ایسی آئی کہ پاکستان تحریک انصاف انوالو ہے. 4 بیان ہے, میں تو کیسوں پہ جاتا ہوں, مجھے تو پتا ہے نا کہ کوئی ایسی ایک ایویڈنس نہیں ہے. انڈیویجول کسی نے کیا وہ جانے, اس کا کام جانے. ہم نے تو دیکھا نا, ہم نے تو کیا ہی نہیں. عمران خان صاحب کرا, یعنی میں یہ ایویڈنس کی بات ہے, جب ایویڈنس آئے گی تب یہ بھی ایک فارم آف بزدلی ہے کہ آپ مانتے نہیں ہیں. اتنا تو پھر پی ٹی آئی کو ماننا چاہیے نا. ابھی جیسے ابھی آپ نے شروع میں وہ بڑی اچھی آپ نے آیت کا ترجمہ پڑھا لعنت والا نا, وہ لانتے اب جیسے پہنچی ہے قاسم سوری پہ, فلک جاوید پہ, صنم جاوید پہ, جنہوں نے پاکستان کی افواج کے بارے میں ایسی باتیں کی. آپ لوگوں نے ان سے ڈس ایسوسیٹ نہیں کیا. اسی طرح اگر 9 مئی سر میری عرض تو سن لے نا, میری عرض سن لے. آپ کی اور میری تو کوئی لڑائی نہیں ہے, آپ بھائیوں کی طرح ہم ڈسکس کر رہے ہیں. میری عرض سن لے سر, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کسی نے انڈیویجول کیپیسٹی میں کیا, سر نام لیں, ان کو پارٹی سے باہر نکالیں, ان کو ڈس آن کریں سر. جی سر میں پھر بتاتا چلوں, مجھے بتائیں نا, مجھے بتائیں اعجاز چودھری کی ضمانت 2 سال بھگت لیا, ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا ایویڈنس سامنے آئی ہے؟ ذرا غور تو کریں اس بات کے اوپر. خدا رہا وہ اپنا, میں جو بات کہہ رہا ہوں نا, ہم صرف الزامات دار الزامات کی بجائے یہ کوٹیں پڑی ہیں نا, کوٹوں میں آپ دیکھ لیں کہ نا ایویڈنس کتنی آتی ہے, کیا چیزیں ساری سامنے آتی ہیں. جہاں پاکستان تحریک انصاف ہے, بات ہے آگے جانے کی, جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں یہ ٹائم ہے ملک کو یونٹی کی طرف لے جانے کا. اور میں ہوتا نا, اگر پاکستان تحریک انصاف ہوتی اور یہ حالات بنتے تو نواز شریف طرح جیل میں ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں. نواز شریف ڈیل کے تحت تو ملک سے باہر گیا, ملک کے اور ڈیل کے تحت آیا. یہ میں نہیں کہتا, خواجہ صاحب کہتے ہیں. آپ کے لیڈر نے ڈیل کیوں کر لی؟ اگر ڈیل کر کے گئے تھے میاں صاحب اور ڈیل کر کے واپس آئے ہیں تو خان صاحب ہی تھے نا, آپ کے لیڈر تھے نا وزیر اعظم, کیوں بھیجا ان کو باہر؟ کیوں ڈیل کر کے آپ لوگوں نے ان کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی؟ 50 روپے کا اسٹامپ پیپر تھا نا, if I'm not mistaken, 50 روپے کا اسٹامپ پیپر, بس اتنا مسل دکھایا آپ نے. 50 روپے کا اسٹامپ پیپر ہم نے دیا تھا. لاہور ہائی کورٹ سے پوچھیں, جسٹس علی باقر نقوی سے پوچھیں, ہم نے تو کہا 7 ارب کی شوٹی کے بغیر نہیں جائے گا. 50 روپے کا اسٹامپ پیپر لاہور ہائی کورٹ نے کیا تھا, ہم نے نہیں کیا تھا. نہ ہم نام قصوروار ہے, ہمیں تو یہ بتایا. حضرت صاحب میں تو یہ سوال کرتی ہوں کہ جائے گا کیوں؟ اگر نواز شریف صاحب بقول آپ نے ڈیل کر کے گئے تو نواز شریف اور آپ کے جو لیڈر ہیں ان کے بیچ میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی کیسے کہ جی ان کو باہر جانے دینا, پھر رکھتے ہیں نا پاکستان. اس میں کیا ڈاؤٹ ہے؟ آپ کے لیڈر کو نہیں جانے دے رہے, آپ کے لیڈر کو کوئی بلا بھی نہیں رہا اور آپ کے لیڈر کو نہیں جانے دے رہے. اب دیکھیں نا, یہ بھی تو چوائس ہے سر. میں جو بات اب ختم کرتے ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ٹائم ایک ایسا آ گیا ہے کہ آپ دیکھیں, آپ نے 3 سال سیاحت کر لی, بیوی بچوں کو گھروں سے اٹھا لیا, 144 لگا لی, نظر بندی کے آرڈر جاری کر دیے, PNIL PCL کی لسٹوں میں ڈال دیا, تشدد ظلم زیادتیاں کر لی. تاریخ میں میں تو بار ڈیمانڈ کرتا ہوں, آج جس دن آپ نے جوڈیشل کمیشن کر لیا نا, سارا کچھ سچ سامنے آ جائے گا. وہ علیحدہ بات ہے, ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے. خدا رہا اسی آگے چلیں. اب طے کریں آگے کہ ملک کی مقدر کا فیصلہ کیسے کرنا ہے, اس کو معاشی طاقت کیسے بڑھانا ہے. آپ پھر مجھے روک لیتے ہیں, بات مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تواڈا کا چٹا ہی ہے. میرے ساتھ رہیے گا, میرے پاس صرف 1 منٹ ہے اظہر جاوید صاحب, اور 1 منٹ میں میں یہ ریالٹی چیک آن دا بیسس آف فیکٹ جاننا چاہتی ہوں. اینی ٹائم, 1 مہینہ, 1 سال, 6 مہینے, ان اینی ٹائم آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کے جو بانی ہیں وہ جیل سے باہر آ جائیں گے سر؟ بینر صاحب میں ان کا نام لیتا ہوں, عمران خان صاحب کی آپ بات کر رہی ہیں. عمران خان صاحب باہر, میں تو چاہتا ہوں کہ وہ باہر. ڈیموکریٹک کنٹری اینڈ دس از اے ڈیموکریٹک شو. جی سر بالکل, میں جو ان کا اعتراض ہے نا, لیکن بات بلا کیا ہے, اس وقت ٹائم ہے آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا.
इन लोगों ने जो एक कोशिश की, इन्होंने जंग को अपॉर्चुनिटी बना के अपने लीडर इमरान खान को बाहर निकलवाने की कोशिश की एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह ने उसे भी नाकाम बनाया। अल्लाह ने जो काम ले लिया आफत सैयद आसिम मुनीर से, अल्लाह ने जो काम शहबाज शरीफ से ले लिया, वो तारीख में लिखा जा चुका है, उसको कोई भी नहीं मिटा सकता। और ये टाइम है शुक्राने का। आप कल शुक्राने के नफल अदा करें, मैं भी करूंगा, यहाँ लंदन में करूंगा। पाकिस्तान हाई कमीशन हाउस है जो पाकिस्तान, वहां पे पूरी तकरीब है, कल लोग आज़म सिद्दीक साहब भी करेंगे, उन्होंने कहा है वो यौम तशक्कुर मनाएंगे, वो भी करेंगे शुक्राने के नफल अदा। को छोड़ें बेनी साहब, ये इररेलेवेंट हो चुके हैं लोग। आप क्यों इनके साथ इस तरह मगज खपाई? एक कोशिश है इमरान खान को बाहर निकालने की, वो महीने बाद निकले, 2 महीने बाद निकले, निकल के देख ले। अब पुलों के नीचे से बहुत पानी बह चुका है। अब इनकी जो ये यूथ कहते हैं ना, यूथ वो थी जो कि सियालकोट के बॉर्डर पे अपने जवानों के साथ टैंकों की में मदद कर रही थी। यूथ वो थी पाकिस्तान की जो वहां पर गोले भर के दे रही थी। यूथ वो थी नौजवानों की जो ड्रोन के पीछे भाग रही थी। यूथ वो थी जो अपनी क्लाशों को लेके ड्रोनों को गिरा रही थी। यूथ फोन पे साइबर वॉरियर नहीं थे। इनके पास ये वो यूथ है जो सिर्फ मोबाइल फोन पे या लैपटॉप पे बैठ के ट्विटर पे। सब समझ आ गई है, सबको समझ आ गई है कि आपने यूथ की जो डेफिनेशन दी है। हम कब खत्म हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आपसे इंशाल्लाह ताला मंडे को दोबारा मुलाकात करेंगे।